Halo teman-teman, aku lagi ngecat bapak. Nah. Halo teman-teman, aku ngecat bapak. Halo guys, suasananya cerah. Sampai belibet ngomongnya. Wow. Nyegat bakso bulat guys, sama Bara. Apa? Nyegat bakso bulat. Oh, bakso ulat. Iya. Aku bakso ulat tahu. Endi bakso bulatnya dong lewat no kok. Aku. Endi udu mau Aku itu bakso. tadi telur gulung yang lewat. Hah? Telur gulung. Ulung. Iya. Ulung. Yang gulung. Ulung. Yang gulung.